Oke, masih bersama Ria Rio. Ngomong anak iki ya lu. Bocil lagi makan burung. Kali. Burung ini. Nah, ini ada burung perkutut. Burung perkutut Cina. Oh, burung perkutut. Ini mana gimana ini gimana makan si paimen burung Cina. Nah, pinten Sri Mulyani paimen si burung Cina. Mana gedang. Oke. Bos kecil lagi sakit. Oke. Sakit. Mangan ke atas mana si paimen mangan ke atas lo ya lagi paijo. Oh jono ki paino jono kau paijo. Mana Cina le ya? Gimana? Ini namanya si Jono. Kilo Jono ini. Iki wedok iki le. Namanya si Jini. Mana iku Jono iku jenenge. Perkutute namanya Jono. Ini. Nih, mana gimana rek? Jono. Ika Jono ika.